أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أحلكت مالا ہاں لبدا. پڑھیں، ہاں ہاں پڑھیں. أيحسب أن یقول، لم يره أحد. آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے؟ يقول أحلكت جی يس جی. ہاں يقول أحلكت مالا ہاں پڑھیں. لبدا. ہاں. یقول اہلکت، يقول اہلکت. يقول أحلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. ٹھیک ہے، احسنت. جی ابھی سنائیں سبق، ابھی ترتیب سنتے ہیں. جی انیسہ آپ پڑھیں. انیسہ عالم آپ سنائیں سبق. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. میں اس کلاس میں ہوں نہیں، میری یہ اس وقت پہلی کلاس ہے اور میں ابھی یہاں پر ہوں بھی نہیں. تو ٹائم تھا تو میں نے کہا میں جوائن کر لیتی ہوں. مجھے کسی اسٹوڈینٹ سے ہی پوچھنا پڑے گا اچھا کہ چلیں ٹھیک، یہ سورہ کیسے بلد. کلاس چل رہی ہاں ہے. سورۃ جی تھوڑا سا بریف کر دیجیے مجھے، میں سننے کے لیے ہاں چلیں ٹھیک ہے. آپ مجھے بتا دیجیے تو میں انشاءاللہ کر لوں گی. ٹھیک تو ہے. آپ مجھے پلیز، میں جو سن ابھی رہی ہوں. کلاس میں رہیں تو کلاس میں سب کو بتا دیا جائے گا. سورہ جی میں آخری آدھا پارہ ہے. تو سورہ فجر جو جی ہے، سورۃ الفجر تھی، اس کے بعد سورۃ البلد ہے. تو آج سورۃ جی البلد جو ہے وہ اس کے بعد پھر بالترتیب جو ہے نا اس کے صورتیں انشاءاللہ جو ہے ان کا سبق انشاءاللہ. ہوگا انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. جی عائشہ صدیقہ آپ سنائیں. سر میں نے سورت بلد سنائی تھی پچھلی اچھا، کلاس میں. دونوں صورتیں سنا دی آپ نے، سورہ فجر اور سورۃ الفجر بھی ہوگی اور سورۃ البلد. دونوں دونوں ہو گئی ہیں آپ کی. جی جی دونوں ٹھیک ہو ہے گئی ہیں. ٹھیک ہے. چلیں وہ جی محمد رفیق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی شیخ محترم، میں پچھلے دنوں سے تھوڑا بزی تھا. آپ نے نا سبق سنایا ہوا، تھوڑا سنایا تھا ایک کلاس میں. جی تو پہلے باقی جی پہلے میں نے ایک کلاس میں سنایا تھا، پھر میری جو وائف تھی وہ بیمار تھی تو میں نے 2-3 کلاسز جوائن نہیں کی. دیکھیں صحیح. آج میں نے پھر سے جوائن کیا. چلیں ابھی یاد نہیں ہے سبق. جی ابھی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے، بعد میں سن لیں گے انشاءاللہ. ابھی جتنا رہتا ہے نا سارا آپ نے یاد کرنا ہے، جن کے رہ گیا ہے. سورۃ الفجر رہتی ہے یا باقی صورتیں جو ہے نا وہ بہتر سبا. جی جی آپ مائک بند کر دیں. سبا مائک آن کریں، سبق سنائیں. چلیں شاہدہ. شروع کریں سبق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت استاد محترم، لاسٹ کلاس نہیں لی تھی تو وہ میں نے پوچھا تو تھا گروپ میں، لیکن وہ ابھی مجھے صحیح یاد نہیں۔ میں نیکسٹ سنا دوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے دونوں صورتیں سنانی ہے نا ابھی، یا ایک سنا دی تھی؟ سورۃ الفجر سنا دی ہے؟ نہیں استاد، نہیں استاد محترم، نیٹ نہیں تھا، میں سنائی تھی لیکن وہ نیٹ ورک کا ایشو تھا تو نہیں سنائی گئی۔ آج کوئی بھی نہیں یاد دونوں میں سے؟ استاد محترم سورہ فجر یاد ہے، لیکن اس میں سے ایک دو آیت وہ پڑھتے ہوئے ویسے نکل جاتی، ویسے وہ پوری یاد ہے۔ چلیں ٹھیک سورہ ہے، فجر یاد ہے، سورہ فجر وہ سنا۔ میں پھر چلیں ابھی یعنی آپ نے ریوائز نہیں کیا اس کو؟ جی چلیں جی، ہنسنا۔ مجھے یاد تو ہے دونوں صورتیں، لیکن میں نا ابھی ذرا باہر فلور پہ ہوں، 15 منٹ تک اگر کلاس جاری رہی تو پھر سنا دوں گی۔ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ شادی مجھے میری آواز آ رہی؟ پہلے آواز صحیح سمجھ، ابھی آئی ہے، بولیں کیا آپ نے کہا؟ جی، یہ نا باقی ہوں، اس وجہ سے نا شور ہے، 10-15 منٹ تک سنا سکتی ہوں، بعد مجھے دونوں صورتیں ابھی شور میں ہوں۔ اچھا چلیں یاد کر لیں۔ ابو طلحہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو ویسے تو میں دونوں سنا چکا ہوں، مگر میں پھر سنانا چاہتا ہوں۔ چلے آپ نے دونوں سنا دی ہیں، سورۃ البلد بھی سنا دی تھی پچھلے جی ہفتے جی میں، ٹھیک ہے۔ اصل میں نا وہ آگے اس وقت میرا خیال میں سبق رہ گیا تھا کچھ بتانا آپ کو، اکثر کچھ سبق سنایا بھی رہتے نا ہم میں سے جی جی جب کلاس اینڈ ہوئی ہے۔ چلیں سورہ سورہ آپ ایسا کریں کہ سورۃ البلد آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ آپ پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ ہاں پڑھیں جی سر۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، ہاں پڑھیں ہاں۔ وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين اس کو لمبا نہیں کرو، ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا۔ ان کو لمبا نہیں کرو، ثم كان، کانا نہیں ہوگا، ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة۔ آیاتنا، جی سر۔ بآیاتنا لیف ہے، پڑھیں تو والذین کفروا بآیاتنا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی، والذین كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ہم علیہم اصحاب، نار۔ اب دیکھیں نا کا جو حروف قلقلہ ان کے علاوہ نہیں ہلائیں کسی کو، ہاں جی اصحاب ہے نا۔
ہم اصحاب المشأمہ. جی أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. ٹھیک ہے، احسنت. انشراح. انشراح آپ سنا سبق آپ نے سورہ بلد سنا دی تھی. نہیں شیخ محترم میں نے نہیں سنائی، میں نے سناؤ سورۃ ہاں البلد. سنائیں. سورہ فجر سنا دی آپ نے. جی جی وہ سنا دی تھی. ٹھیک ہے، سورۃ البلد سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك فلقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ٹھیک ہے، احسنت. جی جی محسن صاحب آپ سنائیں. محسن سلیمان. کل صاحب میں نے ابھی 1 سیکنڈ ہوا ہے جوائن کیا، کیا سنانا ہے؟ آپ نے پہلی دفعہ کلاس جوائن کی ہے؟ نہیں نہیں، میں دوسری تیسری دفعہ کیا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں اب میں نیٹ جوائن نہیں ہو رہا تھا، ابھی 1 منٹ ہوا ہے جوائن اچھا ہوا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. دو صورتیں تھی ہماری، سورۃ الفجر تھی اور سورۃ البلد ہے. آپ نے پہلے ہی سبق سنایا ہوا کہیں؟ سورۃ الفجر سنائی ہے؟ جی جی سورۃ الفجر سنائی تھی کل صاحب. ہاں تو دوسری سورۃ البلد سنائیں. کل صاحب نیکسٹ ٹائم سنا دوں گا اگر اب. چلیں ٹھیک. آگے دیکھیں جی، اگلی سورت جو ہے اگلی سورت ہم پڑھتے ہیں. ہاں جی اسکرین شیئر ہے تو ابھی پڑھتے ہیں آگے. پڑھتا ہوں پھر آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ایک میں آپ میں سے کوئی پڑھے، ایک میں پڑھتا ہوں شیخ. پڑھیں. استاد محترم پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها یہ والقمر. یہ سنیں، ضاد جو ہے ضاد، اس کو زبان کی کروٹ لگانی دائیں یا بائیں. والشمس وضو آپ دائیں جانب لگائیں کروٹ یا بائیں جانب داڑوں کے، تو یہ صحیح اس کا تلفظ ادا ہوتا ہے. پھر والشمس وضحاها. جی شیخ، ہم وہ ایکچولی وہ ایک تجوید کی کلاس میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس ادھر بلکہ وہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ضاد پڑھنا ہے، ضاد نہیں پڑھنا. تو میں تھوڑا دال نہیں پڑی جا رہی، آپ نے کیا کرنا ہے، کروٹ لگانی ہے دائیں آؤ جب بائیں جانے، تو اس پھر صحیح اس کا تلفظ ہے. جی والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل جلاها، لام کو موٹا نہیں پڑھنا. اچھا. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء. کیا شین بریک ہے، یا شوا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خا ادھر سے ہی اس کو نکالے. ایک ہوتا ہے نا ہونٹ کو گول کر کے تو لفظ کو موٹا کرنا ذرا. وقد خواب ایک ہوتا ہے کہ خواب، ٹھیک ہے، خا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ادھر اکثر الگ سے آواز نکلی ہے نا خوابہ، تو ہونٹ کا اس میں نہیں ہوگا، ہونٹ گول کر کے موٹا کرنا اور چیز ہے. وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها. ٹھہریں، كذبت ثمود. یہاں پر پیش سے آپ پڑھ رہے تھے شاید. جی نہیں، میں چلیں دوبارہ پڑھا. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها را پر زبر پڑے. فقال لهم رسو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب. آپ نا ساتھ سننے کا بھی رکھیں. جو یہاں پہ نا دم دما، یہاں پہ نہیں ہے، میم پہ نا مشدد ہوتی ہے، تو تب ایک مثال اگر میم کے اوپر ایسے بھی ہے، میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی قواعد ہیں. تو بہرحال یہاں پہ نہیں ہے فدم دما نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها پدم ولا يخاف عقباها پدم صدق اللہ العظیم. ہاں جی، فدمدم آپ نے بتایا نا کہ اس میں وہ گناہ نہیں کرنا. اس کے بعد کریں فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ٹھیک ہے حسنت. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہو گیا حسنت. چلیں جی کسی کا اجرا کے میں مسئلہ ہے یہ ناظرے میں تو وہ سنا دے، اگر تو یاد ہے تو ٹھیک ہے. پڑھنے میں مسئلہ ہے ناظرے ایک ویسے جب ترتیب میں پڑھتے ہیں تو غلطیاں دور کافی بہتر ہو جاتی ہیں. ہاں جی. تو آپ میں سے ہاں جی محمد رفیق صاحب جو ہے نا آپ سنائیں، آپ پڑھیں. محمد رفیق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ صاحب، اسکرین پہ اچھے سے دکھائی نہیں دیتا ہے اور میرے پاس مصحف بھی نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اب ایک دفعہ نا دو دفعہ سن لیا آپ نے، سب نے سن لیا ہے. تو ابھی جو ہے نا ہم ساتھ میں نا دعاؤں کو جو ہے نا سبق کو شامل کرتے ہیں دعاؤں کا. آپ کو پتا ہے کہ دعائیں بھی آپ نے ایک اور سبق یہاں پہ دونوں ہوتے ہیں سبق، اس لیے دعاؤں کا جو سبق ہے اسم مسلم کا اس کو بھی ابھی شامل کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، دعائیں جو ہیں وہ آپ نے کچھ پڑھ لی ہیں تو جی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. دعائیں جو ہیں وہ سجدے کی دعاؤں تک ہم نے پڑھ لی تھی، تو اس سے پہلے پہلے جو دعائیں ہیں نا وہ آپ کو یاد ہوں گی امید ہے انشاءاللہ. رکوع سے اٹھنے کی دعا جو ہے وہ سنائیں شاہدہ. رکوع سے اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ جی استاد محترم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ٹھیک ہے احسنت. تو اس کے علاوہ بھی یاد ہے؟ استاد محترم مجھے پتہ ہی نہیں، آپ پوچھ لیں، ویسے یاد تو ہے. نہیں اصل میں صحیح جی. سبق تھا ہمارا یہ. چلیں ٹھیک ہے جی. انس ادریس صاحب آپ بتائیں رکوع کی کون سی دعائیں ہیں رکوع میں پڑھی جانے والی؟ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح ملائکتی والروح. ملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ٹھیک ہے احسنت. جی محمد رفیق صاحب آپ بتائیں نماز کی ابتدا میں جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، دعائیں جن کو استفتاح کہتے ہیں، دعا استفتاح وہ کون سی ہے سنائیں ذرا. اللہم باعث بینی بین خطایا یہ سنائیں.
हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आयशा सिद्दीका। जी उस्ताद मोहतरम, कौन सी सुनानी है? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी। हाँ नहीं, ये तो मैंने याद रखी। ये नमाज के शुरू में सुबहानक अल्लाह पढ़ी हुई है। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सुनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये कब पढ़ी जाती है? तकबीर तहरीमा के बाद। हाँ, तकबीर तहरीमा के बाद। और ये पढ़ने के बाद क्या पढ़ा जाता है? ताउज़ और तस्मिया, और उसके बाद सूरत तौबा, तस्मिया, और उसके बाद सूरह फातिहा। फातिहा। सूरह फातिहा के बाद बाकी जो सूरतें हैं, अकेला इंसान पढ़ रहा है तो, जमात के साथ है तो फिर फिर वो इमाम की सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और बाकी किरात सुनी जाएगी। जी। अब हम आते हैं सजदे की दुआएं। मैं किताब का जो है ना, किताब शेयर कर रहा हूँ आपको। जी, सजदे की दुआएं। पहली तो दुआ ये है सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद है सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बाना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये दुआएं जो हैं वो रुकू में भी अदब पढ़ी जाती हैं। सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुबहान दिल जबरूत वल मलकूति वल किब्रियाई वल अज़मा। ये दुआएं जो हैं ये रुकू में भी हैं। अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़ंबी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। तो ये दुआ भी आपने याद करनी है साथ में इंशाल्लाह। बड़ी दुआ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। दो बड़ी दुआएं इसके बाद हैं, वो आप याद करना चाहें तो कर लें। दो सजदों के दरमियान की जो दुआएं वो हैं रब्बिक फिरली, ये पढ़ा जाएगा। और इसी तरह दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा फिरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी वआफिनी वरजुकनी वरफानी। ये दूसरी दुआ। दोनों दुआएं जो हैं वो आपने याद करनी है इंशाल्लाह। इसके बाद तशहुद है। तशहुद में ना यानी हम जब दो रकतें पढ़ के बैठ जाते हैं, या फिर आखिरी रकत में जब बैठा जाता है और उस मौके पर यह दुआ पढ़ी जाती है। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम फेरने से पहले की जो दुआएं हैं उनमें से दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। मसीह दज्जल, ये जो है ये दुआ भी आपने याद करनी है। सब में ये भी शामिल है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। ठीक है, ये दुआ है। जी, जी शाहिदा बताएं। उस्ताद मोहतरम, ये जो दुआ है दो सजदों के दरमियान में अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वाली, तो इसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है? मैं ये पूछना चाह बाज रही हूँ। में अल्फाज में फ़र्क भी है। तो जी जो आपने अगर किसी इस तरह याद की है तो ठीक है। बाज जगहों पे फ़र्क है, यानी अल्फाज का आगे पीछे है। तो अगर कोई आपने किसी जगह जी से उसको याद किया हुआ तो उस तरह पढ़ दें, पहले याद है तो, जी किसी किताब से याद किया है तो। नहीं तो इस तरह जो है अल्फाज को जी। पढ़ हैं। ठीक है। और जी उस्ताद मोहतरम, जज़ाकल्लाह खैर। और दूसरा सवाल, सजदे में जो दुआ पढ़ते हैं एक से ज्यादा दुआएं की जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल यानी ऐसे। एक ही दुआ को? नहीं, ठीक है। तशहुद में
नहीं उस्ताद मोहतरम, सजदे में। सजदे में एक ही दुआ, मसलन वो जी ताकत में पढ़ लें, सुभान रब्बियल आला जो है उसको पढ़ना है तो ताकत में भी पढ़ते रहें, 3 4 3 5 7। बस यही पढ़ेंगे, एक दूसरी नहीं पढ़ नहीं, सकते? दूसरी पढ़ सकते हैं ना, जितनी हमने पढ़ी है उनको पढ़ लें, कोई भी जी पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। अल्लाहुम्मा ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। और इसी तरह और भी दुआएं हैं, आप उनमें से अगर ज़्यादा जो बड़ी दुआएं हैं उनको याद कर लें तो अच्छी बात है। बहरहाल आपके जो ज़रूरी हैं वो जितनी मैंने पढ़ी हैं उतनी आपने याद करनी है। इसके अलावा सलाम है, सलाम फेरना है, और उसके बाद जो है वो यानी तशहुद मुकम्मल करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा है, उसके बाद दुआएं पढ़ी हैं, दुआएं पढ़ने के बाद जो है वो सलाम फेर दिया जाएगा दाएं और बाएं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, दाएं और बाएं। उसके बाद सलाम फेरने के बाद भी कुछ दुआएं जो पढ़ी जाती हैं, जैसे कि अल्लाह अकबर, ये पढ़ा जाएगा सबसे पहले। अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकत या दल जलाली वल इकराम, ये जो है वो पढ़ा जाएगा। और उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ये मेरा ख्याल में अक्सर सबको याद होगी। लेकिन एक बात है, आपके पास किताब मौजूद है, आप सब ने इनका तर्जुमा याद करके आना है, ये दुआएं जो है ना इनका तर्जुमा देख कर आना है, तर्जुमा आपको आना चाहिए, ठीक है। इन दर्स में जब सुनेंगे, हम सबक सुनेंगे आपसे, तो आपने ये सुनाना है, साथ में तर्जुमा आपको आना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। तो इसी तरह और भी हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुल निअमतु व लहुल फ़द्ल व लहु थनाउल हसन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। तो ये दुआएं हैं जो नमाज सलाम फेरने के बाद जो है वो पढ़ी जाती हैं। इसी तरह और भी कुछ दुआएं हैं जो बेतरतीब इंशाल्लाह हम उनको पढ़ेंगे, जो कि इस मौके पर पढ़ी जाती हैं। आज का जो सबक है अभी यहाँ भी मुकम्मल करते हैं, ये दुआएं जो आपने याद करनी है, और जो हिफ्स का दिया सबक उसको भी याद करके आना है। इसी तरह कुछ और सबक भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा, वो भी आपने याद करना है। मसलन बात ये कि कुछ ना पिछले में आपने सबक सुनाया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग भी नहीं उसकी हो सकी, तो मैं अभी कुछ सबक पढ़ूंगा, उसका आयत आयतें पढ़ूंगा, इसके बाद वाली सूरत पढ़ देता हूँ, और इसके अलावा कुछ यहाँ से सबक है वो भी इंशाल्लाह लेक्चर में ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा, आपने वहाँ से लेकर उसको याद करना है, ठीक है। तो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है इंशाल्लाह। बात समझ आ गई है ना। वो एलएमएस पे होगा तो उससे आपने देखकर याद करना है। तो हिफ्स का सबक है वो भी कुछ ज़्यादा होगा, और इसी तरह दुआओं का जो सबक है ना, जितना हमने पढ़ लिया इससे भी कुछ मज़ीद जो है वो मैं उसमें बता दूंगा, वो आपने याद करना है इंशाल्लाह। बात समझ आ गई? कोई इश्काल है किसी को तो पूछ लें। सर ये जो किताब है ना, इसकी स्क्रीनशॉट या इसकी डिटेल बता दें, ताकि मेरी पहली क्लास है तो पता नहीं है। ये किताब है हिस्नुल मुस्लिम किताब है, दुआओं की किताब है, जी और ये इसका वैसे किताब शेयर हुई है, ग्रुप के अंदर मौजूद है, और इसको हमने इसकी दुआएं पढ़नी है, दुआएं आम रोज जी। नमाज की दुआएं, बाकी तो दुआएं के अंदर जो है ये इसमें किसी भी स्टूडेंट से कह दीजिए जरा इसकी तस्वीर खींच के भेज दे ताकि मैं ले लूं। तस्वीर नहीं बल्कि ये किताब मौजूद है, आप एलएमएस पे है। जी पता नहीं, अभी चेक करूंगी। नहीं नहीं, सर वहाँ पे मेरी पहली क्लास है ना, तो मुझे कोई नहीं मसला मालूम। नहीं है, आप वहाँ पे चेक करें, लिंक दिया हुआ है मैंने, आप डाउनलोड कर लें, वहाँ से मिल जाएगी। सर मुझे नहीं पता ना इन्होंने मुझे ऐड किया हुआ है क्लास में या नहीं, चले मैं आप चेक करके चले आप में बताऊंगी। से जी सर, ठीक है सर।
ابھی آپ میں سے کوئی نا وہ کتاب بھیج دے گا انشاءاللہ، جو بھی سن رہے ہیں نا کتاب بھیج دیں۔ جی ٹھیک ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔